Ang santos nga ebanghelyo yan nga adlaw, Biyernes han karuhaan kag duha nga semana han panahon nga ordinaryo han liturhiya han simbahan nga Katolika. Kinuha dida ni ebanghelyo nga sinurat ni San Marcos, kapitulo 6, bersikulo 10 kag 7, tubtubhan karuhaan kag siyam. Herodes nga haw ang nagpadakop kan Juan, iya igin gapos nga nagin sulod bilangguan. Ginbuhat ini ni Herodes tungod kan Herodias nga iya gin asawa. Herodias asawa ni Felipe nga bugto nga haw ni Herodes. Waray hunong hinpag sinaway ni Juan kan Herodes. Diri matadong nga buhat ang pag-asawa mo han asawa han imo bugto. Sanglit nagdumot ti Herodias kan Juan ngan karuyag niya patayon. Kundi waray hiya makahimo tungod kay kan Herodes. Nahadlok ki Herodes kan Juan kay maaram hiya nga maupay ngan baraan nga tao hi Juan. Sanglit ginpabantayan hiya niya. Karuyag niya mamati kan Juan bisan kon nagugupong hiya han kada pagpakabati niya kan Juan. Katapusan nakahigayon ni Herodias sin pagpatay kan Juan. Naghatag ni Herodes, hinda ko nga kumbete tidahan iya kaadlawan. Han mga punuan, han kasundaluhan, han mga dagko nga pagkatao ha Galilea, sinagod ngan sinayo ang anak niya babae ni Herodias. Nakalipay hiya kan Herodes ngan han mga dinapit nga daahan kumbite. Nagpakiana han daragita an hadi, ano animo karuyag haahon aroon. Ihatag ko haimo an bisan ano nga imo karuyag. Pinaghindamo nga mga panumpa. Nagsiring haiyan hadi, nagsasaad ako ngan tatagan ta ikaw hindamo nga imo karuyag haaroon. Bisan pa an katungahan akon ginhadian. Ginamas an daragita ngan pinakiana han iruy niya kun ano niya aroon. Binato na ni Ruy niya an ulo ni Juan an parabunyag. Kinadto dayon an hadi han daragita ngan nangaro, karuyag ko ihatag mo haakon an ulo ni Juan nga parabunyag ngan sinanggahin plato. Nabido ka upay an hadi, kundi waray hiya makabaribad kay nagsaad hiya han atubangan han iya mga dinapit. Sanglit ginsugo niya ang gwardyahan bilangguan ngan danon ang ulo ni Juan. Linakat ang gwardya, kinadto bilangguan, ngan gimpugutan ni Juan. Gindara niya ang ulo, nga sinanggahin plato, nga niginhatag niya handaragita, nga nihinatag handaragita nga tuhan niya iroy. Pakapatihinihan mga tinunan ni Juan, kinadto hira, pagkuha han iya lawas, nga igunlubong nira. An maupay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Yan ang adlaw, karuhaan kag siyam, nga adlaw didahan, bulan han Agosto. Amo an kaadlawan, han pagdumdum, han paghalad ni Juan Bautista, han iya kalugaringon tungod han iya pagpakita nga tubtob hakamatayon, iya god igpapadayon an pagdangop sa Dios, pagsumathan kamatuoran o pag-ugop han katadungan. Kamatuoran o katadungan.
Salit ini nga adlaw adako nga paghinumdum naton, hintaw nga waray pag-alang, hinpagsumat nga diri angay buhaton, hinbisan hino nga tao, mahitaas ang katungdanan, mawaray katungdanan, hinpagbuhat hindiri angay buhaton, sugad hinpag-asawa, hinasawa, hiniba nga igkasitao. Mga kabugtuan, ang pag-asawa usa nga sagrado nga buruhaton, didahan kinabuhi ang tao. Nga ang igod naton, tagan hinitaas nga balor, didahan aton kinabuhi. Kung ang lalaki, nagiging asawa nahin usa nga babae, hira magtiayon, tubtub hakamatayon. Labi na good, kung kinakarawat nira, ini nga ira pakigugmaay, didahan sakramento, han pagkasal. Anay tabo, didahan aton binati nga ebanghelyo, anhadi mismo Herodes, nag-asawa, han bugto, han asawa niya bugto, ang ngaran ni Herodias, nga nuray pag-alang, si Juan Bautista, hinpagsumat, han kadaman nga mga tao nga yung butang nga ginbuwatan hadi, diri kaangayan, nandiri angay pagsugdan. Salit, gimpapiriso hiya, gimbilanggo hiya, gimposasan hiya. Ngan, ang babae nga naging asawa hadi, nagkamayada gud halarong nga pagdamot, na para iya kung hiya magkamay dahigayon, iya gud papatayon. Ini na tao nga masumathan kamatuuran. Bisan kon Herodes nga hadi, maaram nga diri, maaram maupay niya gimbuhat, wara hiya gagahum pagpatay kan Juan Bautista. Lugaring latungudhin panagtao niya. Panagtao, kagimbuhat niya parahan iya mga higtaas nga opisyal ang kasandaluhan o iba pa nga may katungdanan didahan iya ginhadian, gimpasayaw niya ang daragitang anak haniya ginaasawa nga Herodias, nga amo nakalipay ha iya ngan iya ginsaaran, hinpisan pangani siring pamaniya, katungaan niya ginhadian. Ngan mga kaugtuan ko kang Kristo, ikaduha na mensahe didahan aton ebanghelyo yan na, nga pagsaad ni Herodes, waray hiya paghunahuna kung ano good ang hiaabtan ni nga ginsaaran, nga diri na hiya makabalhin kay iya man ginpulong kakadaman nga mga tao. Angin nato na ini paghunahunahon, antes kita magsaad hinbisan ano nga butang, kita ata kung aton mahihimo o diri naton mahihimo. Nanayaw naton himua na testigos ang Diyos in mga pagsaad naton kay ini pagsumpa hatubangan sa Diyos. Ug amo ini ang nahitabo. Tungod iya diri maupay nga ginunahunaan nga ginsaad, ngadtuhan anak nga daragita ni Herodias, an igin-aasawa niya nga asawa niya bugto. Hiya waray pakabaribad, igim pa pugot niya ang ulo ni Juan. Ngan ini nga aton ebanghelyo nagsusumata aton nga ang kinabuhi ni Juan tubtub kamatayon, nagpakita han iya pag-ugup han kamatuuran o pag-ugup para han katarungan. Kinahanglan natin buhaton ini dida natin kinabuhi bilang mga sumrunod kang Kristo. Dida hini nga paghinumdum natin kan Juan Bautista, pangaro kita niya bendisyon nga didahan aton mga tag-adlaw nga kinabuhi, diri kita basta magsaad lahin bisan ano, nga diri natin tutumanon, pero antes kita magsaad,
aton paghuna-hunaon kung ano ang sumurunod nga mga mahitatabo kan aton mga saad. Sunda gihapon ang modelo han aton kinabuhi nga Kristohanon, ang pag-ugop han kamatuoran o pagpadayon pagpasambwak may tungod han katadungan. Amen.